हेलो गाइस देखो एटा ब्रह्मपुर स्टेशन एपटे पानी एपटे पहाड़ माने कौन देखी अपन माने कोड़ा देखी पानी देखी ना पहाड़ डंका देख ओ भाई देखो व्यूटा जूम कर दो जो व्यूटा ओ माय गॉड। हेलो गाइस देखो खाली पानी ही पानी आ किछ नै। हेलो गाइस देखो अभी आम भुवनेश्वर बाहर से ब्रह्मपुर एटा भुवनेश्वर स्टेशन अच्छी। हेलो गाइस देखो अभी आम भुवनेश्वर बाहर से ब्रह्मपुर एटा भुवनेश्वर स्टेशन अच्छी। हेलो गाइस देखो ये कौन है ट्रेन भाई कम चलती देखी दिखाते खोर्धा स्टेशन आम खोर्धा स्टेशन ब्रह्मपुर 3 घंटा लगे 8:45 भुवनेश्वर छाड़े आम जब 3 घंटा 11 पहुँचे आम ब्रह्मपुर। देखो यहाँ खोर्धा स्टेशन अच्छे खोर्धा स्टेशन अच्छे खोर्धा स्टेशन 3 घंटा मात्र लगे चल जा खोर्धा स्टेशन अच्छे भुवनेश्वर ब्रह्मपुर बाटर प्रबल बस भाई भ्यूटा देख भ्यूटा पूरा अलग प्रकार भ्यूटा देखे ना भाई गोटे थर आसे ट्रेन गला भ्यूटा ना अलग इच्छा हो जाए तले गले फटो फटे उठे कौन जाए ट्रेन रही सीना फटो उठे ना केमी उठे भाई वर्षा देख पूरा रुआ हो धान रुआ हो देखुन ना भाई धान पहाड़ भ्यू देखुन मुझे भाई आपको जूम कर देखी दूसरी पहाड़ भ्यूटा पूरा अलग भ्यूटा भाई वर्षा पाग जो भ्यूटा। हेलो गाइस खाली पानी ही पानी आ कि वर्षा हो खाली पानी आ कि देखा सब धान मान सब बुड़ी ना मैंने धान तो किसी धान ऊपर ही पानी पानी कि सब वर्षा प्रबल भुवनेश्वर बस इे प्रबल वर्षा मैंने पानी धान ऊपर पानी धान रुआ रुई चलते कौन रुआ हम धान तो पूरा पानी बुड़ी देखिए खाली पानी तो धान तो रुआ चले धान तो रुआ रुआ पानी तो पूरा फुल सब। हेलो गाइस ओ भाई माने पानी समुद्र है पूरा समुद्र किसी देखा मैंने धान बिल ही किसी देखा सब पूरा बिल धान ही किसी पूरा पूरी पूरा समुद्र पानी समुद्र सब जोर देखा समुद्र पूरा समुद्र देखा किसी देखा ओ भाई पानी धान पूरा पूरी भाई कौन हम भाई गला सब धान तो भाई भ्यूटा भाई देखो भ्यूटा अलग भाई मस्त भ्यू लगे भाई गोटे आसने भ्यूटा भाई मस्त आखिर देखिए ना मस्त कौन लगे भाई ओ माय गॉड भाई अलग भ्यू भाई भाई मैंने देखो भ्यूटा ना देखिए भिडियोटा देखिए पूरा अलग भिडियो भ्यूटा देखिए अपना मन खुशी आउ भ्यूटा देखिए भाई देखो ओ भाई भ्यू से भाई भाई देखो कम चलती रुआ रुई चलती पानी तो कौन करे भाई कम तो करा पड़ो ना कम तो भाई चाषी लोक भाई गाँ घर कथा भाई मन मन गाँ कथा मन गाँव देले तो सी रुआ रुई चलता गाँ कथा मन पड़ा जो बस पाग पूरा पानी तथापि भाई चाषी मान ना के बसवे कम धान पानी हो जहाँ भी हो चाषी के बस कम धान रुआ हम ना रुआ पानी था रोए पड़े ना भाई धान बिना तो किसी नुह चाउल बिना धान बिना भाई चाउल भाई खाଇବା कौन करा रुआ रुई चलती भ्यूटा भाई अलग ट्रेन। हेलो गाइस पहाड़ ना पूरा अलग भ्यू पहाड़ वर्षा पाग जो भ्यूटा ना भाई पूरा अलग मस्त भ्यू देखिए ट्रेन वाला जो पहाड़ भ्यूटा ना
ଦେଖିବେ ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବେ ଭାଇ କ୍ୟାମେରା କ'ଣ କ୍ୟାମେରା କିଛି ଦେଖାଯିବନି କ'ଣ ଦେଖିବି ଭାଇ ପାହାଡ଼ ଭିଉଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କହିବେ ଭିଉଟା କୋଉ ଭଳିଆ ମସ୍ତ ଭିଉ ଅଛି ପାହାଡ଼ ଭିଉଟା ନା ମସ୍ତ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଥର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ତାପରେ କହିବେ କୋଉ ଭଳିଆ ଅଛି ଭିଉ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବାଲୁଙ୍ଗା ଭିଉଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଓ ଭାଇ ଭିଉ ମସ୍ତ ଭାଇ ସବୁ ଦେଖ ଚିଲିକା ବାଲୁଙ୍ଗା ଏଇଟା ବାଲୁଙ୍ଗା ଆମେ ଏଇଟା ବାଲୁଙ୍ଗା କ୍ରସ୍ କରୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଉଟା ଭାଇ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବାଲୁଙ୍ଗା ଭିଉଟା ନା ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ଖାଲି ପାଣି ପାଣି ସବୁଆଡ଼େ ଏଇଟା ବାଲୁଙ୍ଗାଟା ନା ପୁରା ଭିଉଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭିଉଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଓ ଭାଇ ଟ୍ରେନ୍ ଶହେ ଯାଉଛି ସ୍ପିଡ଼ ସ୍ଲୋ ଟିକେ କରେ ସ୍ଲୋ ଟିକେ କରେ ନା ଶହେ ଟ୍ରେନ୍ ଭିଉଟା ହେବ ବର୍ଷା ହେଉଛି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଖଜୁରୀ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିଉ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଓ ଭାଇ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଉଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଲୁଙ୍ଗା ପରେ ଭିଉଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଲିକା ଭିଉଟା ଭାଇ ମସ୍ତ ଭିଉ ଅଲଗା ବଡ଼ ଭାଇ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଭିଉ ପୁରା ମସ୍ତ ଭିଉ ଅଲଗା ବଡ଼ ଭିଉଟା ହେଉଛି ପାହାଡ଼ ଯେଉଁ ଭିଉଟା ନା ମସ୍ତ ଭାଇ ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ପାହାଡ଼ ଭିଉଟା କିନ୍ତୁ ପୁରା ମସ୍ତ ଭିଉ ଚିଲିକା ଭିଉଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ଡଙ୍ଗା ଦେଖନ୍ତୁ କାମ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ ଭିଉଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଅଲଗା ଭାଇ ଚାରିପଟେ ପାଣି ମଝିରେ ଭିଉଟା ମସ୍ତ ପାହାଡ଼ ଭିଉଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ଭିଉଟା ଓ ଭାଇ ଡଙ୍ଗା ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଉଟା ଜୁମ୍ କରିଦେଉଛୁ ଭିଉଟା ଓ ମାଇ କୋଉ ଭଳିଆ ଭାଇ ଭିଉ ଲାଗୁଛି କହିବେ ଭାଇମାନେ ଆଉ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଭାଇ ଟିକେ ଟ୍ରେନରେ ରହିଯାନ୍ତାନି ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇକି ଓହ୍ଲିକି ଟିକେ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଭିଉଟା କୋଉ ଭଳିଆ ହେଉଛି ଭାଇ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ବା ଯାଇ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲୁ ଭିଉଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ ଭିଉଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଉଟା ମସ୍ତ ଭିଉ ଅଛି ଆଉ ଚାଲ ଏବେ ଆଉ ରହିଲା ଅଳ୍ପ ବାଟ ଆଉ କେତେ ଲାଗିବ ଅଧଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଚାଲ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଦେଖିବା ବ୍ରହ୍ମପୁର କ'ଣ ଅଛି।
ବ୍ରହ୍ମପୁର ଷ୍ଟେସନ ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଷ୍ଟେସନ ପୁରା ଭଲ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଉଛି ଭାଇ ଭିୟୁଟା ତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ମସ୍ତ ଷ୍ଟେସନଟା ହେଇଛି ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଷ୍ଟେସନଟା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟେସନଟା ଦେଖୁଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେସନଟା ହେଇଛି ଆଉ ଭିୟୁଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଗେଟ୍ ତାର ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମପୁର ତାର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଗେଟ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମସ୍ତ ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ୍ଜିଟ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ଏପଟେ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପ୍ରାୟ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏଇଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ଟା ଆଉ ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ଟା ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଷ୍ଟେସନଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ନା ଷ୍ଟେସନଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆସିକି ଗୋଟେ ଥରେ ଷ୍ଟେସନଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା ମସ୍ତ ନାଇଁ ଭଲ ଷ୍ଟେସନଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି କିଛି ସେମିତି କ୍ଲିନ୍ ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଷ୍ଟେସନ ଦେଖନ୍ତୁ